الصالحين أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومهم أن أقول لكم أنني سعيد أن أكون معكم، أن تكون في بيت الله وأمام الصالحين من عباده. هذا أمر ديال مولانا خصنا نفرحوا به. الموضوع أيها الإخوة كيهم كل مربي، كل أب عنده وليدات، كل معلم عنده تلاميذ، كل إنسان عنده هذه المهمة ديال التربية. الله عز وجل في هذه الآيات من سورة لقمان أول شيء زكى لنا المربي، ثم أعطانا طريقة ديال التربية كيفاش نربيهم، والأولويات باش تبدا وباش تكمل، يعني ما خلالك حتى شي حاجة. ففقط نفتح قلوبنا لكلام الله، نسمعوا بقلوبنا. Tout d'abord, je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux d'être dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On doit toujours se rappeler que être chez Allah, c'est une immense chance. Le sujet il est très important parce qu'il concerne tout le monde, tout éducateur. Et l'éducateur, ou bien l'éducation, c'est la fonction que l'être humain il a depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On a beaucoup de fonctions dans notre vie. Ils viennent, ils partent. Mais être éducateur, non. Nous sommes des éducateurs de nos enfants, donc c'est important pour nous. Ou bien on a des élèves, ou bien on a des mourides, ou bien, eh bien cette éducation, on a de la chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un modèle, qu'il a certifié dans le Coran, la sourate 31. Je vous dis le numéro de la sourate parce que j'attends de vous de revenir à cette sourate, cette très belle sourate, qui porte un très très beau nom, Luqman. Et ça commence du verset 12. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'éducateur avant l'éduqué. Avant l'éduqué, avant la méthode éducative, il te parle de l'éducateur. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. إذا قبل الله عز وجل يتكلم لنا على أولويات التربية وأسس التربية، شنو قال لقمان لابنه؟ كيتكلم لك على المربي هو الأول. شنو الفنون هذا؟ يعني رد البال، شكون كيربي لك ولادك؟ رد البال ملي كتاخذ الدين ديالك حتى انت. روى الإمام مسلم عن محمد بن سيرين رحمه الله كان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وكذلك أنك ما يمكنش تربي إذا كنت أنت مش مربي. أول أساس للتربية هو القدوة. ما نضحكوش على أنفسنا. لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهات هيهات لما تكابد. ما يمكنش. فالإنسان المربي هو دائما يتربى ويربي. ماشي معنى هذا أنك حتى تكون ملك عاد تولي مربي، لا، فقط كن متواضع. فقط حالك كيقول الناس هذا هو طريق الخلاص اللي بينه لنا الله عز وجل، هيا نتعاونوا ليه، وإذا غلطت راك بشر. أما أنت يعني تقف موقف المعلم والأستاذ والمربي ورد البال، الأخطاء نتاعك غادي تولي صعيبة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. شنو فهمنا منها؟ الله عز وجل كيتكلمنا عن المربي، لأن القدوة هي الأساس في التربية. وليداتنا ما كيتأثروش بداك الكلام اللي كنقولوا لهم، أكثر من يتأثروا بينا كيفاش نعملوا. ما يمكنش تقول لولدك يا ابني راه حرام الكذب والغش وراه حرام الغيبة والنميمة،
وهو يراك حين تجتمع مع أصحابك باش تشرب اتاي في الدار جالسكم مجالس غيبة ونميم والناس غايبين وانتم كتقطعوا فيهم. لا ماشي هذه التربية. راك الولد نتاعك تصدموا. ما يمكنش تقول يا ابني من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. وهو عمرك ما بكيشوف كتمشي للجامع إلا الجمعة وإلا مشيت. لا، أول شيء نحمل أنفسنا، وهذا هو ما أجمل شيء في التربية، وكيجعلك ديما كترد بالك حتى أنت الأعمال نتاعك. شوف الوليدات كيعطيهم الله غير كيكبروا شويه كيولي الولد حط عليه، يا بابا قلت لي هذه مش مزيانه، قلت لي هذه حرام، وهذه نعمه ما تصدمش عليه. Donc la première chose à comprendre, pourquoi Allah nous parle, nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ, nous avons donné, octroyé à Luqman la sagesse. Donc il nous parle de l'éducateur avant de nous parler ni de l'éduquer ni de la méthode éducative. Pour nous dire deux choses. La première chose, que l'éducation d'abord c'est l'exemple que tu donnes, c'est pas les mots qui sortent de ta bouche. Sinon tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas dire aux gens que c'est important de faire la salade, c'est important de lire le Coran. Ils t'ont jamais vu tes enfants porter un Coran dans ta main. Tu ne peux pas dire aux gens que c'est haram de mentir, c'est haram la médisance, c'est haram, et ils voient ton enfant que quand tu reçois tes amis, il n'y a que ça à la maison. Ta famille, tes amis sont absents et tu es en train de parler mal d'eux. Faites attention, les enfants, ils ont une perception des actes très très forte. Donc ils voient tout ça. Alhamdulillah. Puis il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Déjà c'est qui Luqman? Luqman c'était pas un prophète, c'était pas un messager, c'était Abd Salih, un serviteur vertueux. Il était de couleur noire, du sud de l'Égypte. Il était esclave. Il a fait tous les métiers que tu peux imaginer. Il était menuisier, il était berger, il était paysan. Il faisait ce qu'on lui demandait. Mais Allah, il a choisi. Ça aussi, c'est un enseignement d'éducation. C'est que si tu veux vraiment cheminer vers Allah, fais attention à ce fléau qui s'appelle le racisme. Regarde tes amis autour de toi, s'ils sont tous des Marocains comme toi ou des Algériens comme toi, ou bien tes relations avec les gens, ils sont basés sur qui va me rapprocher de Allah le plus, qui quand je le fréquente, quand je le côtoie, je me sens bien avec Allah. Qui quand je me trompe, il me dit, Ya Akhi, ça c'est une riba, ça c'est ça. C'est ça, quelle que soit sa couleur, quel que soit. Allah il nous a donné ce modèle de Luqman. Puis il dit, on lui a donné la sagesse. Al-Hikma. Al-Hikma, al-Ikhwa, c'est quelque chose qui nécessite une conférence de parler de l'Hikma. L'enseignement ici, c'est que si tu n'as pas de Hikma, tu ne peux pas transmettre, tout simplement. Tu peux avoir une tête pleine de textes. Si tu n'as pas de hikmah, ta science peut détruire au lieu de construire. La science, qui est censée de rapprocher les gens de Allah, il peut éloigner les gens de Allah. Parce que tu manques de hikmah. C'est quoi cette hikmah? Qu'on traduit avec la sagesse. Quand on va lire les livres des exégèses, vous allez trouver beaucoup de sens. On dit c'est al-ilm al-nafi' al-musahib lil-amal salih. C'est la science étude accompagnée des bonnes actions. Il dit c'est mettre chaque chose à sa place. Ça c'est beau ça. Ça veut dire de dire le mot convenable à la personne, le bon mot à la bonne personne au bon moment. Et c'est ça ce qu'on va voir avec Luqman et avec ses exhortations de Luqman à son fils. Plein de sagesse. La sagesse,
c'est le cheminement, c'est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Tout ce qu'il a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit, c'est que de la sagesse. Prétendre qu'on est dans la sunna et manque de sagesse, on est à côté de la sunna, à côté de Minhaj Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on manque de cette sagesse, d'abord, une grande partie de la sagesse, elle est innée. C'est un don de Allah. Yu'ti al-hikmata man yasha. Il donne la hikma à qui il veut. Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Et quiconque à qui on lui donne la hikma, Allah donne la hikma, il lui a donné un bien immense. Donc c'est inné. C'est quelque chose de Allah. Même ici, il n'a pas dit que Luqman a appris le hikmah. Il a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا, nous avons donné. C'est un don de Allah. Mais aussi, ça s'apprend. Ça ne veut pas dire, et ça c'est de la miséricorde de Allah, même les qualités qui sont innées, tu peux les acquérir avec les efforts. C'est pour cela l'une des missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il leur enseigne le livre et la hikmah, donc ça s'enseigne. Et si ça s'enseigne, on peut l'apprendre. نقطة ثانية أيها الإخوة، إذا الأولى هي حتى نربي خصنا نكون نحن نموذج مثال. الثاني الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في محله. الحكمة هو العلم النافع المقرون بالعمل الصالح. الحكمة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكمة منها ما هو وهبي. ما معنى وهبي؟ وهب من الله، هبة من الله. الناس كيتزادوا حكماء صافي، الله بغى يعطي هذا الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكاين اللي ما عندهمش، كاين اللي منين يعمل الأمور دائما يخسرها. يبغى يدير الخير، ها هو كيدير شحال وبنا يجي واحد الوقت يهدم كلش، لأن ما عندوش حكمة. ولكن حتى إذا ما عطاهالكش الله تقدر تعلمها، كلش كيتعلم الحمد لله في هذه الدنيا، وهذه من رحمة الله. لهذا الله عز وجل كيوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كيعلم القرآن وكيعلم حتى الحكمة. إذا حاجة إذا كان كتعلم تقدر تعلمها أنت. خصها الجهد، خصها الصبر. هذا المقصد أيها الإخوة. لابد من العلم يكون مصحوب بالحكمة، وإلا هذاك العلم يكون وبال على صاحبه وعلى الناس. ثم قال له أنشكر لله. رأس الحكمة أن تكون شاكر لله. حتى هذا النقطة الشكر تكلمنا عليه في هذا المسجد، فخصو محاضرة. الشكر أيها الإخوة، شكر الله سبحانه عز وجل هو ذاك الإحساس اللي كيكون عند الإنسان المؤمن دائما. أي شيء عندي ماشي ديالي، أنا ما عندي والو، كلش دبولان. هذا هو الشكر. وما بكم من نعمة فمن الله. فترى في كل شيء عندك، سواء كان علم، سواء كان جمال، سواء كان مال، ماشي ديالي. ما يغرقش مدح المادحين. واش تعيط تقول هادشي ماشي ديالي، ديالو. هو الذي أكرم وهو الذي أعطى سبحانه. هذا هو الشكر. وترى أثر نعمة الله في حياتك. أنشكر لله. وهنا كتولي حكيم. هذه طريقة الحكمة. إذا ما كان الشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فكيكون الغرور ويكون الرياء ويكون الكبر. الشيطان يبين لك بلي راك انت وحدك اللي في الطريق الصحيح، الناس كلهم غالطين. علاش؟
لأن هادشي ديالي أنا اللي تعبت عليه، إنما أوتيته على علم عندي. وتسنى المدح الناس وتسنى الشكر الناس، ولا ما شكروكش وما مدحوكش وما طلعوكش ويلهم. علاش؟ لأنك لست شاكرا. أفهمتم أيها الإخوة؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشكر هو نصف الإيمان؟ الإيمان نصفان، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نصف شكر ونصف صبر. الشكر أول حرب أعلنها الشيطان على الإنسان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الشكر أيها الإخوة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن شنو قال؟ زكالك المعلم، خذ عليه ما تخافش. قال لك رد البال تاخذ على أي إنسان غير معروف، رد البال تاخذ الدين من الانترنت ومن جوجل. واخا تعيط عن راسك، هذا كيتسمى حاطب الليل. عرفتوا شنو هو حاطب الليل؟ اللي كيحطب بالليل. غادي يهز واحد الخشبه ويهز معاها واحد اللفعه، تهز المزيان والعيان، هذا هو حاطب الليل. لا، رد البال تاخذ على شي واحد راه 1000 كيلومتر بعيد عليك ويضحكوا عليك، يقول لك العلماء كيقولوا العلماء كذا، راه غير كيكذبوا عليك. 90% تاع هذاك العلماء ما كيقولوش، حتى اللي كينقل لك ما فهمش حتى اش كيقولوا الاخرين، لان حتى تفهم خصك يكون عندك اليات كذلك. ثم الشكر أيها الإخوة. Donc premièrement, Allah te certifier l'éducateur, donc prends de lui. Et là, il est en train de te dire en même temps, fais attention. Ne prends pas ta religion d'Internet, de Google. Ne prends pas ta science des gens que tu vois dans leur comportement, il y a de la contradiction. Ils sont loin de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux choses différentes. Ne prends pas ta science des gens qui vont te raconter n'importe quoi. Deuxième chose, quand tu as créé la science, apprends aussi la sagesse et apprends la gratitude et la reconnaissance. Anushkur lillah. Ashukr, la gratitude, la reconnaissance, le remerciement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit c'est la moitié de la foi. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. C'est un chantier pour le croyant. Parce que c'est la moitié de la foi. Ashukr, c'est cet état d'esprit, c'est cette conscience que tout ce que tu as, il vient de Allah. Tout ce que j'ai, c'est de Allah. Ma science, c'est Allah qui me l'a donné. Ma famille, c'est Allah qui me l'a donné. Ma maison, c'est Allah qui me l'a donné. Et ça s'apprend. Même à la maison avec les enfants. Papa, achète-moi un vélo. Oui, c'est mon vélo. C'est ma maison. C'est mon. S'accaparer les choses, c'est dangereux. Quand il part, tu peux tuer pour cette chose parce qu'elle est à toi. Et si on change, on dit, ça c'est le vélo, c'est Allah qui me l'a donné, qui l'a mis à disposition, mon fils. C'est facile pour qu'il le prête à son frère, à son voisin, parce que donc, tu lui as appris que c'est pas lui. Mais quand ça accapare tout, c'est à moi, c'est ma maison, eh ben, on ne lâche rien après. Ashukr, la gratitude, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça, vous devez faire beaucoup de dua pour l'avoir. Il y a Mu'ad, oh Mu'ad, wallahi je t'aime. N'oublie jamais Mu'ad, après chaque prière, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à être dans ton rappel. Aide-moi à être dans le shukr, dans la gratitude. Dans chaque prière, tu es amené à prier Allah te le donner. Après, on a parlé dans cette mosquée de shukr et je sais ce que je dis, ça nécessite des conférences, ça nécessite des formations.
Et on va revenir parce que Luqman aussi va dire ce conseil à son fils. Après il dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Quand Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Bunay, voilà notre axe pédagogique. إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, il lui a pas dit Ya Ibni, il lui a dit Ya Bunay. C'est quoi la différence? Ya Bunay, c'est tasghir en arabe ici. Tu envoies un message d'amour à celui qui t'entend. Même si c'est traduit la même chose en arabe, c'est pas la même chose. Quand Luqman dit à son fils, oh mon fils, non, c'est pas oh mon fils chéri. C'est ça l'obéissance. Tu lui dis que tu l'aimes. Et quel message? Si tu n'aimes pas tes enfants, si tu n'aimes pas les gens, laisse-les tranquilles. Tu ne peux rien leur apporter. Tu ne peux pas les éduquer. Parce que l'axe principal, c'est l'amour dans l'éducation aussi. C'est pour ça qu'il a dit Ya Bunay. Puis après, il va citer les priorités de l'éducation. إذا قبل أن تكون شاكرا حكيما تتعلم الحكمة الآن تكون مؤهل. هذه أولويات. وإذ قال لقمان لابنه أعطي وقت لولدك ما تبعدش عليه تحاور معاه تكلم معاه. أغلب الناس الآن بيقول لك سبحان الله واللي غير ولا عنده 15 12 13 عام دائما ورا الطابليت ما كيجلسش معنا ما يتكلمش معنا. ولا سهل انك تبقى تسبح حتى الغدا في التكنولوجيا. هاد الكفار شحنوا لنا وهاد لي طابليت وهاد سهل تلعن الظلام ماشي مشكل لعنوا حتى الغدا. ولكن لو تشعل شمعه يمشي الظلام وحده. هذاك الولد حنا ما كنتكلموش معاه. ملي كنتكلموا معاه اش كنعملوا؟ كنتكلموا عليه ماشي معاه. فين مشيت فين دخلت شنو عندك فين كذا. شكون اللي يتحمل هذا الكم من اللوم؟ فهو ما يتحملش. كيمشي لعند هذيك الطابليت ما كتقول والو راه ناشط معاه. علاش يتكلم معاك انت تصدع له راسو؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده فن التخاطب مع الناس. يا غلام يا معاذ والله اني احبك. حاد قال له اوصيك يا معاذ. أول أولوية اللي نعلموها لوليداتنا شنو؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رد البال. أول شيء تعلم الولد هو صغير والتوحيد هو لا إله إلا الله. رد البال تعلم التوحيد تعلم العقيدة ماشي تعمر راسك بالكلام. توحيد الربوبية الألوهية الأسماء والصفات وتبقى تهجم على الناس. فين هو الله أنا معنا. هذه فلسفة هذه ماشي توحيد. التوحيد هو اللي غادي تشوف الله كيبينو لك ملي كتكون في الأزمات. ملي كتكون مريض ولا شي واحد العائلة مريض واش كتوجه الله ولا كتمشي هذا سيدي الله يجازيك بخير كتب لي قال لك لا مشي للمغرب عند فلان كذا يا أخي راه هذاك مشعوذ. اش غادي تعمل؟ راه حنا تعذبنا بزاف والبنت راه مريضة. راه التوحيد والو واخا تعيا تكلم مع راسك مشاكلش. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تبع مزيان علاش قال له إن الشرك لظلم عظيم؟ كيعلمنا القرآن هنا منين تتكلم مع الناس. هذه الحكمة تكلم معاه على حسب العقل نتاعو. خاطب الناس بما يفهمون. كان يقدر يقول له إن الشرك حرام إن الشرك إجرام يقول له لا. كيتكلم مع ولده إن الشرك لظلم عظيم لأن الوليد ملي كيكون صغير قريب الفطرة وفطرة الإنسان تكره الظلم فجاء من جهة الظلم إن الشرك لظلم عظيم. ثم يعلمك حاجة أخرى منين تتكلم مع الأولاد رد البال ما تقولوش لا هذه حلال وحرام وتسكت. لا أعطيك تعليم وضح. رب العزة هنا يقول له لا تشرك بالله. ها علاش وذاك ها علاش على حسب المستوى الفكري نتاعو. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لسان شنو معنى لسان القوم؟ ثقافة القوم. ما يمكنش تدعي الناس وانت ما كتفهمهمش. ما يمكنش تتواصل مع ولدك مع الشباب وانت هما فؤاد وانت فؤاد. Après
la certification de l'éducateur, les axes prioritaires, à savoir l'exemple, la cohérence. Et j'ai dit ça ne veut pas dire qu'on va être des anges. Il faut être un ange, il ne faut pas faire des péchés pour... Non, juste sois humble, juste exprime ta vulnérabilité. Et quand tu te trompes, tu me trompes, c'est moi. Mais quand tu te prends comme quelqu'un qui a la clé du paradis, comme quelqu'un qui a tout compris, les autres ils n'ont rien compris, Allah Azza wa Jalla agit avec toi de cette manière. Deuxième chose, c'est cette sagesse. Troisième, à mon avis, c'est la reconnaissance, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, une priorité dans l'enseignement, il lui a dit Ya Bunay, la tushrik billah. Ya Bunay, on a entendu, c'est l'amour. La tushrik billah, c'est tawhid. L'une des priorités, c'est que tu apprennes à ton enfant la ilaha illallah. Donc il faut qu'on soit proche de nos enfants. Il faut qu'on leur transmette l'amour de Allah et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, malheureusement, quand quelqu'un il rentre à l'islam, nous, avec nos enfants, quand ils grandissent, on veut leur parler de l'islam. On leur parle de l'antéchrist, on leur parle de les signes de la fin du monde, on leur parle. Ya subhanallah, c'est ça l'islam. Ça, c'est des informations dans le Coran, des informations. C'est comme les savants, ils disent que tu mets un plat et tu mets un peu de sel. C'est ça. L'islam, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la beauté, c'est le comportement. C'est ça les fruits de la ilaha illallah. Mais nous, dans notre discours, on a mis trop de sel. C'est pour cela, pour nos enfants, pour les gens, le discours de l'islam religieux, il est indigeste. Il est trop salé. La mort, le châtiment de la tombe. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de parler de ça, mais fais attention. Quand tu vas étudier, tu vois bien le Coran, c'est 1% même pas. Cette petite pincée de sel. N'en fais pas trop. La tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Donc transmettre le tawhid, c'est la première chose. Et ne pensez pas parce que vous êtes musulmans que vos enfants, ils ont tawhid. Demandez à ceux qui sont dans les écoles et qui fréquentent vos enfants, il y a des enfants de parents pratiquants, tu lui dis c'est qui Allah, il ne sait pas. C'est qui les anges, il va te dire c'est des bébés avec des ailes. Et toi tu leur casses la tête, je veux mon fils qu'il apprend 20 rizq, 30 rizq, je veux qu'il parle en arabe. Ya akhi taqillah. Il peut parler en arabe et apprendre le Coran, mais quand il passe tout ce qu'il a mangé pendant les périodes de Noël, de croyances à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Isa alayhi salam, tout ça, ça nécessite une correction. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Si l'école il ne le fait pas, de la mosquée ne le fait pas, qui va le faire? Donc tawhid, c'est ça, ikhwan, transmettre tawhid. C'est apprendre à nos enfants dès leur jeune âge l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de Allah, comme on va voir aussi dans Surat Al-Rahman. Corriger, leur donner le dogme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aqida. En vérité, c'est le dogme. C'est venu bien après. Le professeur n'a pas appris aux gens tawhid al-uluhiyya al-rububiyya wal-asma wa sifat. Ça, c'est venu bien après, parce qu'il y avait une nécessité. Mais le professeur regardait un exemple comment il transmettait al-aqida. Ibn Abbas, il dit, j'étais avec le professeur dans sa monture. Il m'a dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô jeune homme, je t'apprends des mots de la foi. Ihfadillah yahfaduk. Prends soin des limites d'Allah. Allah il te protégera tout le temps. Prends soin des limites d'Allah, il sera toujours avec toi. Voilà. Ça c'est l'aqida. إذا سألت فاسأل الله. Si tu dois demander quelque chose, ton cœur doit s'orienter à Allah d'abord. وإذا استعنت فاستعن بالله. Tu veux demander de l'aide de Allah. واعلم أن الأمة, sache où est la certitude que toute l'humanité s'accorde pour t'apporter un bien. Ils peuvent rien porter sauf si quelque chose Allah il a déjà prédestiné pour toi. S'ils veulent te nuire, ils peuvent rien, ils peuvent pas te toucher un cheveu. Si ce n'est pas un destin qu'Allah a déjà prédestiné pour nous. Et si c'est un destin, ça sert à quoi de faire plaisir aux gens ou de faire trop de calculs aux gens?
Parce que ça va arriver avec eux ou sans eux. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا بني لا تشرك بالله. أول شيء ننشئ عليه أبنائنا على الإيمان، العقيدة الصحيحة، أن لا يشركوا بالله. إن الشرك لظلم عظيم. يخاطب ابنه على مستواه. الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. بعد هذا تربي أبنائك على طاعة والديهم. وهذا عجيب في القرآن، كثير ما يتكلم الله على التوحيد وهو أعظم شيء في الوجود يتكلم عن الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. ثم يقول له خاصة الأم، هكذا خصنا نربي ولادنا، ماشي غير حنا رجال قول له لا باك امك بحال لا ماشي بحال امه قبل منك، يطيع امه اكثر منك انت، لان رب العزه قال حملته امه وهنا على وهن. اذكر الالام ديال الام وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك. شوفوا الشكر لي ولوالديك. الي المصير. تاين خصها تمشي الطاعة ديالنا الوالدين. هنا القرآن عطاك واحد النموذج عجيب جدا. عطاك نموذج ديال أبوان كافران مشركان ظالمان. عرفتي؟ جوج الآباء كيفاش هما هادو؟ ماشي غير كافرين، لا، مشركين وظلمة كيتعداو على ولدهم المؤمن، عندهم وليد مؤمن يتعداو عليه ويضربوه باش يولي مشرك. الله كيخاطب هاد الوليد كيفاش خصك تتعامل مع الوالدين. وإن جاهداك، شو معنى جاهداك؟ كيعملوا الجهد ديالو كلهم، يضربوك يسبوك باش تولي مشرك، على أن تشرك بما ليس لك به علم. قال لك هنا فلا تطيعهما. زيد سيدي، فلا تطيعهما صافي وبعد عليهم وسبهم؟ لا، مع أنك لا تطيعهما مع أنهم مشركين وكيضربوك باش تكون لي مشرك، هذا ما كيجعلش بأنهم ما بقاوش والديك. وصاحبهما في الدنيا معروفا. كل ما هما عايشين وانت عايش صحبتك معهم تكون بالمعروف. كاين أجمل من هذا؟ إذا كانوا هذو الآباء المشركين اللي كيضربوا، فكيف تكون علاقتك مع والديك المسلمين؟ والديك اللي ربما عندهم أخطاء، ربما والديك ما يصليش، ربما كذا، ربما وش هذا كترفع عنه حق الأبوة؟ أبدا، ما ترفعش صوتك عليه. الأبوان في الإسلام مقدسان كيف ما كان، وخا كافرا شي مقدس، ما ترفعش صوتك عليه، ما تهش يديك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا هذا الشيء خصنا نعلموه لوليداتنا، كيفاش يشكروا أمهم، والأم تعلم ولا كيفاش يشكر الأب نتاعو. إذا شفتو قلل الأدب مع الأم غوت عليه، ماشي هكذا كنتكلموا مع ماماك، ماشي يعجبك الحال ولا تقول ما ديهاش فيها راه ما كتعرف والو هي ولدي. والعكس كذلك. ووصينا الإنسان بوالديه. Donc premier enseignement التوحيد، لا إله إلا الله، le droit de Allah. Puis juste après dit ووصينا الإنسان بوالديه. Nous avons conseillé, enjoint l'homme à prendre soin de ses pères et mères, ses deux géniteurs. Puis il parle de la mère plus. Sa maman l'a porté avec douleur et souffrance. Et son sevrage, ça veut dire son allaitement a duré 2 ans. Donc Allah il nous rappelle ce que la maman a enduré pour nous, 9 mois dans le ventre. Puis après l'allaitement ou pas, nous étions vulnérables, des nuits blanches, des douleurs, des souffrances. C'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Comment ils peuvent, on n'apprend pas ça à nos enfants parce qu'on ne communique pas avec eux. Comment on peut être obéissant envers nos parents? Et surtout la maman avant le père.
C'est pas pareil, ton père et ta mère. Et même à nos enfants, même si ça ne nous plaît pas, ta mère d'abord avant moi, mon fils. Ta mère d'abord. Parce que c'est Allah qui lui a donné ce droit. Personne ne doit lui retirer. Les parents sont sacrés dans l'islam. Et ici, Allah Azza wa Jalla nous donne un exemple, mais vraiment à l'extrême, pour nous envoyer un message important. C'est quoi cet exemple de deux parents idolâtres, polythéistes, mécréants et méchants, qui forcent leur enfant croyant à devenir polythéiste? Allah s'adresse à cet enfant. Wa in jahadaka, si ses parents ils te forcent à devenir polythéiste, s'ils te forcent à associer avec moi dans ce dont tu n'as pas de connaissance, ça veut dire à faire le shirk, il leur dit, Allah Azza wa Jalla lui dit, là, ne les obéis pas. On n'obéit à personne quand il s'agit de désobéir à Allah. Même dans la désobéissance, il lui dit, fais-la avec élégance. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de leur désobéir, que tu vas lever la main, que tu vas hausser la voix. Non, non, non. Fais-le avec élégance. Parce que ça ne retire pas le statut de parent. C'est qui? Il parle de parents polythéistes, injustes, etc. Il te dit, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Accompagne-les dans cette vie de la meilleure des manières. Alors si ces parents ils sont juste pas musulmans, mais ils respectent ton choix. Malheureusement, quand les gens ils deviennent musulmans, on leur explique qu'il faut couper avec votre passé. Où tu as lu ça? Première chose, on veut changer leur prénom. Je m'appelle Jean, et maintenant comment tu vas t'appeler? Je dois choisir un nom musulman. Où tu as mis de nom musulman? Pourquoi ça vous dérange un musulman Arnaud ou Christophe ou je ne sais pas quoi? Où ça dérange les musulmans? Mais derrière, il y a toute une coupure qu'on veut faire des gens avec leur milieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'approuvait pas du tout. Qu'on voit le verset, il dit tout à fait le contraire. Billah alaykoum, quand j'appelle une maman qui a donné le nom de, je sais pas, de Jean à son fils, si tu lui dis passe-moi l'Arbi ou passe-moi, c'est pas blessant. On aide cet enfant à être obéissant envers ses parents. Mais on hérite des pratiques, on ne prend pas le recul de dire où c'est écrit. Oui, parce que ça se fait, parce que j'ai vu savant un tel il l'a fait, mais toute l'humanité le font. Si le résultat il est nocif, eh bien tu ne le fais pas s'il n'y a pas de preuve d'argument. L'islam, c'est de respecter quelqu'un qui vient dans l'islam. Il a ramené beaucoup de l'islam, beaucoup de choses. Peut-être il a ramené un comportement, peut-être il a ramené des valeurs. Maintenant, ces valeurs, ils deviennent religion pour lui. On ne lui dit pas non, tu viens de naître. Comment il vient de naître? Non, il ne vient pas de naître. Et tout ce qu'il faisait dans la foi, dans la croyance qui n'était pas correcte, eh bien c'est ça qui est à corriger. L'islam, il construit, il ne détruit pas. واتبع سبيل من أناب إليه. سبيل الإيمان دين شكون تبع سبيل المؤمنين. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني أقم الصلاة. لا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني الكلام عن العقيدة على عظمة الله دائما. مشينا للوالدين غادي ترجع يا بني. يقال لنا سيدنا لقمان كان مع ولده كيشوفوا البحر والامواج ديال البحار والابن سول باه يا ابتي اذا طاحت الان واحد الحبه في هذه الامواج المتلاطمه هل يعلمها الله؟ فاجابه الاب يا بني ان ماشي غير حبه مثقال حبه من خردل. اليوم نقول من خردل نقولوا اليوم اناتوم فتكون في صخرة داخلة في واحد الصخرة أو في السماوات مرمية أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف. يعني علمه لطيف وخبير يعلم الظاهر والباطن. وبعد قال له يا بني أقم الصلاة. شتي يا بني أقم الصلاة وقت جات؟
قريب تكمل المحاضرة. حنا الولد غير يكبر شوية، صليت كنعملو مع الخدمة ديال الجدرمية. توضيت أبا، لا أنت كذاب، دايما كتصلي بلا وضوء. يعني راك كتربيه دابا هكذا، كتربيه باش يكون كذاب وباش يكون لا. شفت شحال المقدمة الأولويات اللي دازو، عاد ما قالولوش يا بني صلي، يا بني أقم الصلاة. كل ما تقول له صلي، أنت علمتيه يصلي بعدا، علمتيه يحب الله عز وجل كيصلي ليه. أقم الصلاة. وبعد قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. الآن ابنك ربيتيه ويصلي، الآن هذا الابن تاعك هو نور، هذا النور ديالو خصو يمشي للناس. أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وشوف بالفرنسية غادي تقول أمر بالمعروف أوردون لو بيان ديكونسي لو مال. شوف العربية شنو سميتو، كيفاش سماه الله المعروف، يعني ملي تأمر الناس بشي حاجة معروفة، ما تجيب شي خرايف وتقول لهم لا هذا هو الدين. يعرفها العقل والدين والشرع وما فيهاش اختلاف، هذا هو المعروف. وانهى عن المنكر ما ينكره الشرع وتنكره الفطر. ما تدخلش في الخلافات ديال العلماء والخلافات، لا. واصبر على ما أصابك، الطريق فيها نحن، اصبر على ما أصابك. بدا بالشكر وجا الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. شكر ونصف صبر. إن ذلك من عزم الأمور. ثم الأخلاق، يربي على الأخلاق، التواضع، ولا تصعر خدك للناس. ما تهش راسك تبقى تشوف الناس من الفوق، تواضع. الصعر في اللغة هو عند العرب كان هو واحد المرض كيقيس الإبل، كيقيس الجمل. منين داك الجمل كيكون فيه داك الصعر كيتمشى والراس نتاعو الفوق. يعني أن المتكبر مريض، رجل مريض مسكين اللي ما يتواضعش للناس، عنده أزمات. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك. شنو معنى اقصد في مشيك؟ كن في الوسط. شكون داك الإنسان اللي مرخي في الدنيا ماشي ما على بالو والو، والإنسان اللي تحت الضغط كله مستريسي حياته؟ لا، قصد فيها القصد. ماشي لواحد البلاصه، ماشي للجامع، واحد الجامع بغادك ومشي، ماشي للسوق ورجع. وكذلك في حياتك، امشي واعمل اهداف في حياتك تمشي فيها. قصد في مشيك، اعمل مقاصد وانت تسير الى الله، ما تمشيش عبث، لان الله لم يخلقك عبث. واغضض من صوتك، تكلم مع الناس ما تعداش عليهم صوتك، تكلم بشويه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علاش قالوا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ علاش ما قالوش طيح من صوتك؟ لأنه ماشي مزيان صوتك فقط، مازال كيعلمنا ملي تتكلم مع الناس تكلموا على داك الشيء اللي يفهموا. ابن لقمان ولد البادية كيشوف الحمير ما كيبغيش الصوت ديال الناهق ديال الحمير، فتكلم معاه بداك الشيء اللي كيشوفوه كل نهار. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Priorité, la foi, puis après les parents, puis après il est revenu aussi à lui parler de la grandeur de Allah. L'histoire dit que Luqman, il était avec son fils, il contemplait la mer avec cette beauté, avec ces vagues immenses. Et le fils a posé une question au père. Cher père, si maintenant une petite graine qui tombe dans ces vagues, est-ce qu'Allah Azza wa Jal sait où ils partent? Et Luqman répond, Ya Bunay, mon fils chéri, même s'il est un atome d'une graine, c'est pas toute la graine, qu'elle soit cachée au fin fond d'un rocher ou dispersée dans les cieux ou dans la terre, Allah la fera venir. Ajib. Inna Allah latifun khabir. Ça veut dire, dans une des exégèses, si tu fais un péché
même caché dans un rocher, ou dans quelque part dans le ciel ou dans la terre, eh bien ce péché viendra, Allah le ramènera le jour du jugement. Si tu fais un bien, même que personne l'a vu, eh bien Allah Azza wa Jalla va te récompenser. Inna Allah latifun khabir. Après ça, il lui dit à Bunay, aqim as-salat. Oh mon fils, accomplis la salat. Regardez, aqim as-salat, il est venu quand? Après combien de priorités? Nous, on fait le contraire. Est-ce que tu as fait la salat? Tu n'as pas fait la salat? Tu as fait l'odo? Non, tu fais la salat sans l'odo? Laisse-le faire son l'odo, il est petit. Juste, tu lui dis, mon fils, tu as fait l'odo? Oui. Moi, je t'aime et je te fais confiance. Sache, mon fils, qu'Allah, il sait c'est ta l'odo. Fais ta salat, mon fils. Il peut la faire une fois sans l'odo, deuxième fois, et après, tu vas, avec ton amour, avec ta communication, tu vas développer cette conscience interne. Demain, il est loin de toi, dans son université, il va faire sa salat. Nous, malheureusement, on forme déjà des petits anges chez nous, devant nous à la maison, mais des diables ailleurs. Quand c'est à l'école, comportement, les gros mots, l'insolence, c'est des diables, c'est des shayatés. À la maison, mashallah, na'am abi, na'am ummi. Non, l'authenticité. On leur apprend de craindre Allah, pas nous. Ya bunayya aqim as-salat. Là, il vient da'wa wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ordonne le bien et interdit le mal. Mais la traduction n'est pas belle. Moi, je n'aime pas. Parce que le bien, en arabe, c'est le khayr. Allah parle du bien pour nous, c'est le ma'ruf. C'est du verbe arafa ya'rifu. C'est ordonne ce qui est connu et reconnu en tant que bien. Ne rentre pas dans les divergences. N'impose pas aux gens ta façon de voir les choses et tu l'attribues à Allah et dis oui, c'est écrit dans le Coran. Qui t'en sait que c'est écrit dans le Coran, dans le hadith? Parle de ce qu'il y a un consensus. Ma'rouf, c'est quoi le ma'rouf? C'est quoi le bien dans l'islam? C'est ce que la fitra, la conscience humaine, les gens ils savent que c'est bien. Les gens ils savent que c'est bien de parler vrai, de faire sa salat, et aussi connu, reconnu dans les textes. Le mal, c'est ce qui est connu, reconnu chez les gens, même pas musulmans, que c'est un mal, et aussi dans les textes. Mentir, tricher, etc., etc. Puis après, il lui dit wasbir ala ma asabak. Ici, il lui parle de sabr. Et on a dit que la foi authentique, c'est deux blocs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est la gratitude, et le deuxième, c'est as-sabr. Il finit par sabr. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس. On va finir avec ces enseignements de Luqman. Sois modeste, sois humble. Ne prends pas les gens d'en haut. Ne pense pas parce que tu fais la salade, tu fais sobre, que tu as la clé du paradis dans ta poche et que les gens sont égarés sans faire attention. Il lui a pas dit ولا تصعر خدك للمسلمين للمؤمنين. Il lui a pas dit ne soyez pas orgueilleux envers les croyants, envers les gens, quel que soit, croyants, pas croyants, musulmans, pas musulmans, بالناس. ولا تمشي في الأرض مرحا. Ne marche pas avec orgueil, avec ostentation. Sois humble. Il lui a dit waqsid fi mashik. C'est très beau waqsid fi mashik. C'est-à-dire, sois dans le juste milieu dans tes affaires et dans ta démarche, dans ta marche et dans ta démarche. Dans ta marche, ne sois pas quelqu'un de mou. Et ne sois pas quelqu'un stressé. Toujours il court. Non, il y a un juste milieu. Iqsid. Qu'est-ce que ça veut dire iqsid? Agis et marche par objectif. Je sors, je vais à la mosquée, dans ma tête, je vais à la mosquée, direct à la mosquée. Avec une marche humble. Je vais au marché, je reviens. Puis après, dans ta démarche, dans cette vie, ne vis pas sans objectif. Ne vis pas dans le désordre dans ta vie. C'est ce que tu fais. Je travaille sur cet objectif, je vais avec tawakkul ala Allah, en donnant
les moyens, puis cet objectif, il va dire, diminue le ton de ta voix. Ça veut dire, n'agresse pas les gens verbalement avec ta voix. Puis il va lui dire, parce que les voix les plus contestables, les plus ignobles, c'est la voix des ânes. Pourquoi il lui parle ici des ânes? Il aurait pu lui dire, n'agresse pas les gens, baisse de ta voix parce que c'est meilleur, c'est mieux. Pourquoi il lui parle des ânes? Une autre voix. Il nous enseigne le Coran qu'on parle avec les gens, on parle avec leur code à eux. Allah dit, wa ma arsalna min rasoul, chaque messager qu'on a envoyé qu'avec les codes, c'est ça le lisan, c'est pas la langue. Les codes du peuple pour qu'il leur explicite leur religion. Ça veut dire, c'est toi, tu connais pas le milieu où tu vis. C'est toi, tu es qu'avec les musulmans, tu connais pas les non-musulmans, comment tu vas leur faire? Comment tu vas t'approcher d'eux? Si toi, tu connais pas ton ado, le milieu où il vit, comment tu veux l'accompagner? Tu ne peux pas. Eh bien, Luqman, son fils, c'est un fils de compagnie. Il entend tous les jours les ânes. Il dit à son père que j'ai horreur d'entendre les ânes. Eh bien, quand il a voulu lui expliquer, tu dois parler et baisser ta voix, il lui a parlé de quelque chose qu'il comprend. La pire, la chose la plus ignoble, c'est les voix des ânes que tu détestes, mon fils. Comme il lui a dit, ne fais pas le shirk au début. Pourquoi? Il lui a dit parce que le shirk, c'est une énorme injustice. Un enfant, il déteste l'injustice. Ça, c'est quelques enseignements de ce qu'Allah nous a dit dans cette sourate. Et sinon, il y a aussi dans les hadiths beaucoup. On n'a pas le temps, Inch'Allah, on va laisser un peu, si vous avez des questions, des exhortations, des sagesses de Luqman que vous pouvez trouver, Inch'Allah, dans des hadiths et dans des sagesses. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alors, la première question, toujours la plus compliquée. Si vous n'avez pas de questions, c'est aussi bien. On peut faire dua et vous libérer, Inch'Allah. Faites attention, je finis mon verre et je fais dua. Bismillah. Moi j'ai une question. Concrètement, c'est quoi les qualités qu'on doit enseigner à nos enfants? Parce que là, tout à l'heure, vous avez parlé de sagesse et de patience. Est-ce qu'il y a d'autres vertus qui sont importantes aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, si on comprend les choses, c'est d'insister sur le fond, pas la forme, sur l'authenticité. C'est ce qu'il nous dit, c'est la priorité, elle est là. D'insister sur, par exemple, si on transmet la foi à nos enfants, on ne va pas dans le leurre, dans l'illusion de la foi. On ne pense pas que si on apprend aux enfants un texte, on apprend l'aqida. Non. L'aqida, c'est un vécu. Je donne un exemple comment le professeur Hassan transmettait l'aqida. En parlant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un fruit. Quand je suis conscient des bienfaits d'Allah, je vais l'aimer, je vais faire la salat, et regardez ici, non, il n'a pas dit fais zakat, fais ci, fais ça. Il a dit aqimis salat. Salat, c'est le titre de toutes les œuvres du bien. C'est le titre. Donc, ce qu'il faut insister avec nos enfants, eh bien déjà, la cohérence de notre part. Deuxièmement, l'amour. Parce que quelqu'un que tu l'aimes, ton fils, quand tu le responsabilises, et même dans l'éducation, il y a un œil qui voit et un œil qui ne voit pas, ne suit pas tous les défauts. Même si tu as vu, fait comme si tu n'as pas vu. Parce que tu vas lui laisser la porte ouverte et tu vas lui apprendre le processus de repentir. C'est toujours non, je t'ai vu, voilà, et tu l'espionnes en plus, et bien tu vas le corrompre. J'ai répondu à la question, type, Allah يوفقنا الخير
ما ننساوش دائما، كنبغي نختم بها دائما، أن الأساس في التربية وفي الصلاح هو الدعاء، إنه تعيا تعمل. الله عز وجل في القرآن أعطاك أمثلة أنبياء. سيدنا نوح ابنه كان كافرا، شنو الرسالة فيها؟ واش نبي خصو الحكمة، خصو البيداغوجي؟ الأنبياء هم الكمل من البشر. يعني رد البال، أغلب شيء مع الآباء اللي كيخسروا الأولاد هي واحد الكردة كيعملوها ناس سميتها النتيجة. بغيتو نشوف ولدي، بغيتو يحفظ، بغيتو نعم أنت بغيتي ولكن شوية. النتيجة ماشي أنت، النتيجة الله اللي كيعطيها، أنت محاسب على الأسباب اللي كتعمل فقط. مرحبا. فقط يعني هذه الأسئلة عن جميع الناس في فرنسا وفي المغرب أو في الدول الآخرين. فقرن يعني تشوف الأبوين يعني يأتي بهذا الطفل منذ صغره يعني يتعلم القرآن. نعم. ويتعلم كذلك الأشياء الآخرين. العقيدة هذه ما نهضروش عليها لأنه الآب والأم هما في صلاة الفجر يصلون. ولكن لما هذه المشكلة لما كبروا ثم خرجوا لأنه هذه المراحل كلها حتى مثلا ما بلغوش من الصلاة حتى يعني جالسة الفكرة كلها ديال الصغر. ولكن هما هاد الولاد يعني جميع الناس هاد الولاد هذا موجه لجميع الناس ما خرجوا ما بين أيدي الأبوين إلا لما كبروا. ما هو السبب؟ السبب هو احنا غادي نقولوا إلا رجعنا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الوليدات ولو كبار غادي نعرفوا السبب. السبب قلت هو أن طبيعة الإنسان وخاصة ملي كيولي في المراهقة يكره شي أخطاء اللي حنا كنعملوها ديما، هو اللوم والتجسس. أغلب الآباء ملي كيوصل داك السن خايفان الآباء. يا أخي إذا خايف اعمل الدعاء دعي الله سبحانه عز وجل ومشي شوية. ويبقاو يتجسسوا على وليداتهم ويبقاو دائما فين مشيت فين جيت اللوم. هذا كيزيد يدفع الابن ولا البنت عند الشيطان. أما ما كاينش ما أحسن اللي علم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني هذا هو طريق الخير. الله سمى النبي نبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على رسوله أعظم البشر، قال له شنو هو؟ داعيا إلى الله. شنو هو الدعوة؟ الدعوة كتعيط يجي واحد، أنا جيت اليوم غادي تعمل لي واحد الدعوة للدار ديالك باش نشرب اتاي بعد المحاضرة، نمشي معاك ولا ما نمشيش؟ ياك؟ أنا غنقول لك لا يا أخي راه عندي محاضرة في مسجد آخر ما نقدرش، واش تغضب عليا؟ هذه هي الدعوة. أنت كتبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اش كيعمل لك السراج؟ كيوريك لك الطريق صف. إلا غلط ولدي يا ابني يا بنتي أنا غنبقى دائما أبوك ودائما غنبغيك. أنا كنتألم نشوفك في الطريق الغلط، ماشي لا الكلام الفهم الخاوية ما بقاش ناكل معاه ما كذا ونخرجوا من الدار. ايوا خرجوا من الدار غادي لمن كتبعثوش للشيطان. لا، ما كاين إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان اللين في شيء إلا زانه ولا خرج من شيء إلا شانه. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبناءكم ويرزقنا الحكمة، فمن أعطي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.